Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kita mendengarkan tausiah sejenak sebelum kita salat ba'diyah dan salat tarawih. Nastami' kalimat latifah min Syekh Muhammad Salih hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah al-mahmudu bi kulli lisan. Segala puji bagi Allah yang Allah dipuji dengan segala lisan. Al-ma'budu fi kulli zaman. Allah disembah di setiap waktu. Alladhi la yakhlu an ilmihi makan. Tidak ada yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashghalu sya'nuhu an sya'n. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan dengan segala urusan. Jalla 'anil ashbahi wal andad. Allah Maha tinggi dari segala tandingan. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Allah Maha bersih dari istri dan anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il 'ibad. Keputusan Allah Subhanahu wa taala terlaksanakan kepada semua hambanya. La tumathiluhu al-'uqulu bit-tafkir. Tidak bisa Allah digambarkan dengan akal, dengan fikiran kita. Wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir. Tidak bisa dibayangkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kita semua. Laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Allah mampu memaksakan semua makhluknya dengan keperkasaannya. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat kepadanya dan keluarganya. Amma ba'd. Ma'asyiral aba al-kiram. Para bapak-bapak yang terhormat, Ma'asyiral ikhwah al-fudala. saudaraku sekalian yang mulia, Allah Rabbi wa Rabbakum as'al an yanfa'ani wa iyyakum bima aqulu wa tasma'un. aku meminta kepada Allah Tuhan saya dan kalian semua, semoga bermanfaat apa yang akan saya sampaikan kepada antum. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hal itu dan Allah Maha mampu. Ayyuhal ikhwah, al-ayyam tamur Saudaraku sekalian, hari-hari berlalu, wal a'wam takur. tahun-tahun berganti. Wallahu azza wa jal ja'ala fi taqallubil laili wan nahar 'ibratan li ulil absar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap pergantian siang dan malam sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Qala Allah azza wa jal yuqallibu Allahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah gantikan siang menjadi malam sebagai tanda bagi orang-orang yang berfikir. Wal a'mar biyadillahi azza wa jalla. Umur kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anta la tadri ayyuhal akhul karim mata yadnu ajaluk. Kalian tidak tahu kapan ajal kalian akan datang. Ala tarawna annana fil ayyamil qaribah kunna nustaqbilu Ramadan. Bukankah hanya beberapa waktu lalu kita menyambut Ramadan? Wa ha nahnu fi hadhihi al-ayyam ala washak al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Ternyata sekarang kita sudah berada di akhir 10 akhir Ramadan. Wal 'aqil man itta'adha bi ghairihi. Orang berakal itu yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Wala yanzur ila an yatta'idha an-nas bih. Dan dia tidak menunggu orang ambil pelajaran dari dia. Fayajibu 'alaina an nahris ala ma tabaqqa min hadhihi al-ayyam al-mubarakah. Hendaklah kita bersemangat untuk bersungguh-sungguh di sisa hari-hari Ramadan ini. Al-'aqil man ahsana al-'amal fil khawatim. Orang berakal itu yang memperbagus amalnya di akhir amalnya. Kay yastadrik ma fata min al-ayyam al-ula. Supaya dia bisa menggapai hal-hal yang tertinggal pada sebelumnya. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul. Nabi SAW bersabda, khairun nasi man tala umruh wa hasuna 'amaluh. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan bagus amalnya. Wa syarrun nas
من طال عمره وساء عمله. Seburuk-buruk manusia yang panjang usianya dan buruk amalnya. فالحمد لله أن الله عز وجل مد في أعمارنا حتى أدركنا هذا الموسم المبارك. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan usia kita sampai kita bertemu dengan musim yang berkah ini. موسم الخير والبركة والمغفرة. Musim yang berkah, musim di sini diberikan ampunan oleh Allah dan segala kebaikan. وها نحن ندخل في العشر الأواخر من رمضان. Kita sekarang berada di 10 hari terakhir Ramadan. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, أن يكون أحرص الناس في رمضان Nabi SAW paling semangat di bulan Ramadan beribadah, بالأعمال الصالحة. mengerjakan amal saleh. فإذا دخلت العشر الأواخر ازداد حرصا وطاعة وقربة إلى الله عز وجل. Ketika masuk 10 terakhir, maka Nabi tambah semangatnya, tambah taatnya, tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. قالت عائشة رضي الله عنها Aisyah berkata radhiyallahu anha, كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir Ramadan, maka Nabi kencangkan sarungnya, Nabi bangunkan keluarganya, dan Nabi hidupkan malam-malamnya. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتحرى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 10 terakhir, Nabi memilih untuk iktikaf. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, setelah itu diikuti oleh istri-istrinya. وإذا عرفت أيها الأخ الكريم Jika kalian mengetahui, wahai saudaraku yang mulia, سبب الاعتكاف والحرص والإقبال على الله عز وجل في هذه العشر الأيام المباركة sebab Nabi SAW iktikaf di 10 hari terakhir ini yang berkah ini, فيها ليلة هي خير ليالي الدنيا. sebabnya adalah karena ada turun malam, yaitu malam yang paling baik di dunia ini. فيها أنزل القرآن. Pada malam itu diturunkan Al-Quran. فيها نزل الإسلام. شرع الإسلام. Pada malam itu disyariatkan Islam. إنها ليلة القدر. Yaitu adalah malam Lailatul Qadar. قال الله عز وجل في شأنها إنا أنزلناه في ليلة القدر. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemuliaannya, kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. هذه الليلة التي اختصها الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Malam ini adalah malam yang dikhususkan hanya milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هي خير من 1000 شهر. Dia lebih baik dari 1000 bulan. كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر. Sebagaimana Allah berfirman, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. هذه الليلة فيها تنزل الملائكة وجبريل عليه السلام. Pada malam itu turun malaikat dan juga malaikat Jibril alaihi salam. وتستمر إلى طلوع الفجر من العصر إلى الفجر. Dan terus keadaan ini mulai dari من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. mulai dari salat asar, kondisi ini turun malaikat dan Jibril dari salat asar sampai salat subuh. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. Sebagaimana dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan turun silih berganti menemui kalian, yaitu malaikat-malaikat siang dan malaikat malam, mereka berkumpul pada waktu asar dan pada waktu subuh. فهذه الليلة هي في الليالي العشر من هذا الشهر المبارك. Malam ini adalah malam 10 akhir Ramadan. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان متحريها فليتحراها في العشر الأواخر من رمضان. Nabi SAW bersabda, siapa yang mencari Lailatul Qadar, hendaklah dia cari di 10 terakhir Ramadan. وأرجى ليلة من ليالي القدر هي الأوتار من هذه العشر من رمضان.
Dan yang paling tepatnya Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil. فيجب علينا أن نحرص على هذه الليالي Hendaklah kita semangat beribadah di malam-malam ini. بقراءة القرآن، Kita baca Quran, بالصلاة، kita salat, قيام الليل، kita salat qiyamul lail, تسبيح kita bertasbih, والتحميد والاستغفار. kita memuji Allah dan kita meminta ampun kepadanya. فهذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. Inilah dia petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلنحرص عليه Ayo semangat. ونحث عليه من ولانا الله أمره. Dan kita ajak orang-orang yang dalam tanggungan kita. فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي المباركة Petunjuk Nabi di malam yang berkah ini, يوقظ أهله dibangunkan anak istrinya كي يقومون للصلاة ولعبادة الله عز وجل في هذه العشر المباركة. supaya bangun salat kepada Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa dan karunia-Nya dan وتوفيقه وإحسانه dengan taufik dan kemuliaan kebaikan-Nya. أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر Semoga Allah memudahkan kita untuk bangun qiyamul lail. التي قال عليه الصلاة والسلام فيها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat qiyamul lail karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa telah lalu. وفقنا الله وإياكم لكل خير والحمد لله رب العالمين.